الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonjour et bienvenue encore une fois sur votre chaîne Bac TV Maroc. Tout d'abord, je vous demande pardon parce que je suis un peu enrhumé et que ma voix, si vous remarquez bien, a changé. Voilà. Après cette remarque, je vais vous dire que on va commencer ou on va entamer le deuxième module programmé dans deuxième année baccalauréat, toute option. Il s'agit bien entendu du roman Il était une fois un vieux couple heureux de son écrivain Mohamed Khair Eddin, le Marocain, l'écrivain marocain que vous connaissez tous, bien évidemment. Et on va essayer de lire le roman tout entier, paragraphe par paragraphe, et d'expliquer et d'analyser chaque paragraphe. On va aller tout doucement. Si vous voulez suivre avec nous, soyez les bienvenus. Alors, à la barakatillah, on va commencer. Qu'y a-t-il de plus fascinant et de plus inquiétant que des ruines récentes qui furent des demeures qu'on avait connues au temps de la vallée, au temps où la vallée vivait au rythme des saisons. Des labeurs des hommes qui ne négligeaient pas la moindre parcelle de terre pour assurer leur subsistance. Alors, dans ce paragraphe, on trouve le mot fascinant. On trouve le mot fascinant qui veut dire fasciné, qui veut dire attirer, séduiser, qui veut dire attirer, séduiser, مبهر باللغة العربية, مبهر, comme synonyme en français, on dit que charmer, séduiser, attirer, c'est-à-dire si on veut lire la phrase en remplaçant ce mot, qu'y a-t-il de plus charmé, de plus charmant, de plus séduisant ou de plus de plus charmant, mubher, et de plus inquiétant, inquiétant, c'est-à-dire مقلق, que des ruines récentes. ماذا يوجد هناك أكثر إبهارا وأكثر charmant que des ruines إلا هذه الأنقاض الحديثة التي كانت في يوم من الأيام des demeures, منازل. Une demeure c'est المنزل, habitation, demeure, habitation, des demeures qu'on avait connues au temps où la vallée التي كنا نعرف هذه المنازل فوقاش في الوقت الذي كانت فيه لا فالي الهضبة أو الجبل كان يعيش على إيقاع الفصول الأربعة. Des labeurs des hommes, des labeurs des hommes. هنا labeurer la terre c'est كنخدموا الفلاحة ولا كنقوم بأشغال فلاحية. labeurer la terre. هنايا des labeurs des hommes qui négligeaient pas la moindre parcelle de terre. وكان هناك رجال لم يكونوا négliger, c'est-à-dire oublier ou bien ne pas prendre soin de la moindre parcelle de terrain. Négliger c'est ne pas prendre soin. يعني كان هناك رجال كانوا لا ينسون أن يأخذوا بعين الاعتبار أقل parcelle de terrain. parcelle هي قطعة أرضية, parcelle قطعة terrain أرضية, pour assurer leur subsistance. La subsistance c'est facile,
le mot ماشي واعر هو ce qui assure l'existence, quelque chose qui assure notre existence matérielle, يعني وسائل العيش مثل en premier lieu la nourriture. la nourriture هي من وسائل، هي أول وسيلة ديال العيش. يعني هؤلاء الرجال كانوا لا ينسون أن يستغلوا أقل قطعة من الأرض، ذلك من أجل ماذا؟ من أجل أن يصيروا ويؤمنوا حياتهم وحياة ذويهم. يعني هنا إلا بغينا نعاود الفقرة باللغة العربية غادي نقولوا ماذا هناك أكثر إبهارا من أن يوجد هناك على أنقاض تلك المنازل التي كانت في يوم من الأيام على هذا الجبل تعيش على إيقاع الفصول الأربعة. هنا ونجد الآن أن هناك رجالا يحاولون أن لا ينسوا أقل قطعة أرضية فوق هذه الهضبة من أجل كسب قوتهم اليومي. Et on passe à la paragraphe suivante. Ces maisons de pierre sèche. إن هذه المنازل المبنية بأحجار صماء bâties sur le flanc du roc à quelques mètres seulement. إن هذه المنازل المبنية بالأحجار فهي مبنية على الجانب. le flanc هو الجانب. le flanc هو الجانب. le flanc du roc على الجانب ديال لو روشي، على جانب لو روشي الحجر. à quelques mètres seulement، على أقل من أمتار قليلة، على أمتار قليلة فقط seulement au-dessus de la vallée، فوق la vallée، فوق الجبل. ne sont plus qu'un triste amas. ne sont plus qu'un triste amas. Maintenant, ils ne sont plus qu'un triste amas. Le amas, c'est, on peut dire, c'est الكومة. le tas. un tas ou un assemblage, ou un tas, ou une agglomération, ou un ramassage de ruines, accumulation de ruines, un bloc de ruines. هما فقط هذو ما هم إلا un triste، واحد لو triste، واحد الكومة حزينة من الأنقاض. le décombre aussi c'est les ruines. voilà. والآن هذه الأكوام ديال الأنقاض أصبحت الآن ماذا؟ أصبحت un domaine، أصبحت مجالا incontesté. c'est c'est-à-dire بدون منازع، أصبحت مجالا بدون منازع لمن ديال لي ريبتيل، ديال الزواحف، لأغنشيد ديال الرتيلة، ولا مهم العنكبوت بالدارجة المغربية الرتيلة، et des rongeurs القوارض كذلك، et des myriapodes. les myriapodes sont هذوك حنا كنقولوا الأم 44 رجل ولا ما عرفتش كيقولوا لها، عندها رجلين بزاف وهي من الزواحف، هو حشرة من الزواحف. وهكذا نمر إلى الفقرة الموالية.